सरस्वती मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम पढ़ा षष्ठ श्रेणी मानसांक प्रश्न बहिर पाठ 3 गुणनीयक और गुणितक। पूर्वर मोर चैनल रे 1 नंबर रु 40 नंबर पर्यंत वीडियो अपलोड करा जायछि। से सब वीडियो देखा चाहूले मोर चैनल को जाइकी प्लेलिस्ट रु समस्त अपलोड होता वीडियो पाई परिबे। आज आम 41 नंबर रु आज क्लास आरंभ करवा। केउ बृहत्तम संख्या रु 3 वियोग कले वियोगफल द्वारा 60, 80 और 100 विभाज्य हेबो। प्रथम कथा हला 60, 80 एवं 100 केउ संख्या द्वारा विभाज्य ना आमे जानिचे संख्या गुड़िक तार गसागु द्वारा विभाज्य होती। तेणु 60, 80 और 100 तार गसागु द्वारा विभाज्य हेबे। तेणु प्रथमे 60, 80, 100 रो गसागु नबा। 60, 80 और 100 रो गसागु निर्णय करी जानिचे। देखो 60, 80 और 100 देख ये सबू संख्यार एकक स्थान में 0 अच्छी। तेणु 10 द्वारा विभाज्य हम एकाले आम 10 द्वारा भाग करवा। 10 16 60, 10 8 80 एवं 10 10 100। 2 रे भाग कर। 2 3 की 6, 2 4 8, 2 5 10 आउ कौन अविभाज्य हो पार ना। 10 गुण 2 समान 20 अर्थात संख्या गुड़िक 20 द्वारा विभाज्य। अतएव 20 द्वारा 60, 80 और 100 विभाज्य हेबो। किंतु प्रश्न रे दिया जायछि कोन ना केउ बृहत्तम संख्या रु 3 वियोग कले विभाज्य हेबो। ये जो 20 द्वारा जो विभाज्य हैला केउ संख्या रु 3 वियोग कले 20 ना से संख्याटी 20 ठारू 3 अधिक। अतएव संख्याटी 20 जोग 3 समान 23। अतएव 23 रु 3 वियोग कले वियोग फल द्वारा 60, 80 और 100 विभाज्य। कारण 23 रु 3 वियोग कले 20 हम 20 द्वारा विभाज्य। 42 नंबर केउ बृहत्तम संख्या रे 5 जोग कले जोगफल द्वारा 50, 100 और 150 संपूर्ण रूपे विभाज्य हेबो। ये मध्य ठीक से भलिया एठी कहा 5 जोग कले। प्रथमे 50, 100 और 150 संख्या कहा द्वारा विभाज्य ना तार गसागु द्वारा। तेणु 50, 100 और 150 रो गसागु नबा। गसागु हो केते ये सब संख्या 50 द्वारा विभाज्य हैला। तेणु गसागु निर्णय करि परिबा। 50, 100, 150 50 द्वारा विभाज्य। तेणु गसागु हो 50। अतएव 50 द्वारा 50, 100 और 150 विभाज्य। प्रश्न रे दिया जायछि कोन ना केउ संख्या रे 5 जोग कले कहाइछि। अर्थात केउ संख्या रे 5 जोग कले 50 हबो ना से संख्याटी 50 ठारू 5 कम। तेणु 50 रु 5 वियोग कर देले हमें उत्तर पाई जिबा 50 फेडाण 5 समान 45। अतएव 45 रे 5 जोग कले जोगफल द्वारा 50, 100 और 150 विभाज्य हेबो। बुझिहेला। देख 43 नंबर प्रश्न केउ बृहत्तम संख्या द्वारा
48, 78 ଓ 108 को भाग कले प्रत्येक स्थले समान भागशेष रहिबो। देख केउ बृहत्तम संख्यार तीनोटी याक संख्या को भाग कले भागशेष समान रहिबो, अर्थात 48 को भाग कले जेते भागशेष रहिबो 78 से संख्यार भाग कले सेतिक रहिबो आ 108 को भाग कले मध्य सेतिक भागशेष रहिबो। तेणु 48, 78 आ 108 ର गसागु नबा, कारण गसागु द्वारा संख्या गुडी को भाग करा जाय हैला। तेणु ए मानकर गसागु नबा 48, 78 ओ 108 ର गसागु हैला। एठी गसागु को हमें निर्णय करिवा वियोग क्रिया माध्यम रे। तीनोटी संख्यार गसागु निया जाउची, तेणु प्रथमे बड़ संख्या रु मझिया संख्या को वियोग करिवा, अर्थात 108 फेडाण 78, 8 रु 8 गले 0, 10 रु 7 गले 3, 30 हैला। एबे मझिया संख्या 78 रु 48 वियोग कर, 78 फेडाण 48, 8 रु 8 गले 0, 7 रु 4 गले 3, 30। देख उभय क्षेत्र रे वियोग फल समान हला, तेणु वियोग फल जेहेतु समान हला गसागु हो जिवो 30। अतएव गसागु 30। तामाने संख्या गुडी को 30 द्वारा भाग कले समान भागशेष रहिबो। बुझीला। आम यदि 48 को 30 रे भाग करवा तेबे भागशेष 18 रहिबो। 78 को 30 रे भाग कले 30 दुगुणे 60, भागशेष भी 18 रहिबो। एवं 108 को 30 रे भाग कले 30 3 की 90 होची, भागशेष मध्य 18 रहिबो। परवर्ती प्रश्न अछि, दुईटी संख्यार गसागु 6, गसागु द्वारा संख्या दुईटी को पृथक पृथक भाग कले जेउ भागफल मिले सेमानंकर गुणफल 108। एही भली केते जोड़ा संख्या गठित होई पारे सेगुड़िक लेख। देख एठारे हमको दुईटी संख्यार गसागु दिया जाइछि 6 एवं गसागु द्वारा जदि संख्या दुईटी को भाग करा जिवो जेउ भागफल मिलिबो हला, से भागफल गुड़िकर गुणफल 108 हबो। एही भली केते जोड़ा संख्या गठन करा जाई पारिबो। ताले एठी हमको 108 दिया जाइछि गुणफल एवं गसागु दिया जाइछि 6। तबे 108 को 6 रे भाग करिवा, 108 हरण 6, 10 को 6 रे हरण कले 6 के 6 बल्ला 4 48, 6 8 48, भागफल होउछि 18। एबे ये 18 संख्या को आमे दुईटी मौलिक संख्यार गुणफल रूपे प्रकाश करिवा। यथा आमे जानिते जे 18 समान 1 गुणन 18, 2 गुणन 9, 3 गुणन 6। ये 3 गुणन 6 ये दुईटी परस्पर मौलिक संख्या नुहंती। अवशिष्ट जो दुईटी संख्या रहिला 2 गुणन 18 और 2 गुणन 9 ये परस्पर मौलिक संख्या। तेणु ये संख्या सहित गसागु रे गुणन कले गोटे गोटे संख्या पाइबा। तेबे प्रथम जोड़ा संख्या पाइबा 1 गुणन 6, 6 के 6 एवं 18 गुणन 6 8 48, 8 रखिला 4, 6 के 6 4 10, 108 हैला। ये दुईटी संख्या पाइले 6 और 108। आउ दुई जोड़ा संख्या पाइबा, से संख्या हला
2 ଗୁଣନ 6, 6 ଦୁଗୁଣେ ହେଲା 12 ଏବଂ 9 ଗୁଣନ 6, 9 ଷୋଳକ ହେଲା 54 ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ 2 ଯୋड़ा संख्या पाइले। केते जोड़ा ना 2 जोड़ा संख्या कौन कौन ना 6 ओ 108 एवं 12 ओ 54 प्रश्न रे कहै एभली केते जोड़ा संख्या मिलिबो 2 जोड़ा संख्या 6 ओ 108 12 ओ 54 ठीक अछि। गोटे आयताकार अगणार लंब 20 डेसीमीटर ओसार 15 डेसीमीटर एहाकू समान एक सर्वाधिक मापर वर्गाकार पत्थर द्वारा संपूर्ण बिछेबाकू हेबो। अति कम रे केतोटी पत्थर आवश्यक हेबो। देखो चित्र करिकी प्रथमे बुझिबा। ये हेला गोटे आयताकार अगणा यार दैर्घ्य होउची 20 डेसीमीटर प्रस्थ होउची 15 डेसीमीटर। कहा जायची प्रश्न रे जे एथिरे सब पत्थर बिछिया हबो। ए अगणा रे जे जो पत्थर गुड़िक बिछिया हबो से होउची वर्गाकार पत्थर अर्थात दैर्घ्य जेते प्रस्थ सेते। जो वर्गाकार पत्थर एमती बसिबो से एथिरे सब केतोटी पत्थर एभली भाबरे एथिरे लागिबो एवं सर्वाधिक माप बोली कहाइछि बोले से जो पत्थर वर्गाकार पत्थर बसिबो तार सर्वाधिक सबुठारु अधिक केते दैर्घ्य प्रस्थ बा केते मापर वर्गाकार पत्थर आमे बसई परिबा आ केतोटी पत्थर बसिबो। तेणु प्रथमे आमको निर्णय करिया को पड़िबो जे ए जो वर्गाकार पत्थर सर्वाधिक केते मापर वर्गाकार पत्थर बसिबो हला। जेहेतु यार दैर्घ्य आ प्रस्थ दिया जायछि आयत क्षेत्रर दैर्घ्य प्रस्थर गसागु जेते सर्वाधिक वर्गाकार पत्थरर दैर्घ्य प्रस्थ सेते रहिबो बा प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य सेतिकी रहिबो। तेणु आमे 20 आ 15 रो गसागु नेले सर्वाधिक मापर वर्गाकार पत्थर पाइबा। वर्गाकार पत्थरर माप हला कौन ना 20 ओ 15 रो गसागु 15 आ 20 रो गसागु केते 5 द्वारा उभय संख्या विभाज्य तेणु 5 जो वर्गाकार पत्थर रहिबो तार दैर्घ्य आ प्रस्थ होउची 5 डेसीमीटर हला। एबे कहा जायछि केते पत्थर आवश्यक। देखो जेहेतु गोटे अगणारे पत्थर बसिबो अगणारे पत्थर बसिबा अर्थ तार क्षेत्रफल रे पत्थर बसिबो एवं जो पत्थर बसिबो से मध्य से पत्थरर क्षेत्रफल जेतिकी सेतिकी जागा को अधिकार करिवो। तेणु आमे पत्थर संख्या बाहर करिया पई हेले अगणार क्षेत्रफल को गोटे पत्थरर क्षेत्रफल रे हरण करिबा। पत्थर आवश्यक समान अगणार क्षेत्रफल अगणार क्षेत्रफल विभक्त पत्थरर क्षेत्रफल गोटे पत्थरर क्षेत्रफल हला। अगणार क्षेत्रफल आम जानिछे ताहा होउची आयताकार क्षेत्र तेणु दैर्घ्य गुणन प्रस्थ अगणार क्षेत्रफल हला दैर्घ्य गुणन प्रस्थ आउ
ବର୍ଗାକାର ପଥର ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହଉଛି କେତେ 20 ଡେସିମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ ହେଲା 15 ଡେସିମିଟର ବିଭକ୍ତ ବର୍ଗାକାର ପଥରର ବାହୁ ହେଲା 5 ଡେସିମିଟର, ତେଣୁ 5 ଗୁଣନ 5। ଏବେ 20 କୁ 5 ରେ କାଟିଦେଲେ 5 ଚଉକୁ 20 ଏବଂ 15 କୁ 5 ରେ କାଟିଲେ 5 ତିରିକି 15। ଉପରେ ରହିଲା 4 ଗୁଣନ 3 ସମାନ 12। ଅତଏବ 12ଟି ପଥର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଅତି କମରେ। 46 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ଆୟତାକାର ପୋଖରୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 30 ମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ 25 ମିଟର, ସର୍ବାଧିକ ଦୀର୍ଘତମ ଦୂରତାରେ ଏହାର ପରିସୀମାରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲଗାଇଲେ କେତୋଟି ଗଛ ଦରକାର ହେବ? ଗୋଟିଏ ଆୟତାକାର ପୋଖରୀ ରହିଛି, ସେ ପୋଖରୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 30 ମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ ହେଲା 25 ମିଟର। ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏଥିରେ ସବୁ ୟାର ପରିସୀମାରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲାଗିବ। ଏ ଯେଉଁ ପରିସୀମା ରହିଛି ଏଥିରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲାଗିବ। ଏମିତି ଗଛ ସବୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପରିସୀମାରେ ଲାଗିବ। ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମକୁ ପଚରା ଯାଇଛି ଯେ ସର୍ବାଧିକ ଦୀର୍ଘତମ ଦୂରତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛର ଦୂରତା ସର୍ବାଧିକ କେତେ ରହିବ ଏବଂ ୟା ଚାରିପଟେ ଗଛ ଲଗେଇଲେ କେତୋଟି ଗଛ ଆବଶ୍ୟକ ହବ। ଦୁଇଟା କଥା ଆମେ ବାହାର କରିବା। ସର୍ବାଧିକ ଦୀର୍ଘତମ ଦୂରତା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛର ଦୂରତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥର ଗସାଗୁ ନେବା। 25 ଆଉ 30 ର ଗସାଗୁ ହେଉଛି 5। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦୂରତା ହେଲା 5 ମିଟର। ତାପରେ କେତୋଟି ଗଛ ଲାଗିପାରିବ ନା ପରିସୀମାରେ ଗଛ ଲାଗିବ, ଅର୍ଥ ପୋଖରୀର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏବଂ ପରିସୀମାକୁ 5ରେ ଭାଗ କଲେ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା। ସର୍ବାଧିକ ଦୀର୍ଘତମ ଦୂରତା ତିରିଶ ଓ 25ର ଗସାଗୁ କେତେ? 5 ମିଟର। ପୋଖରୀର ପରିସୀମା, ପରିସୀମା ହେଲା ସୂତ୍ର 2 ଗୁଣନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯୋଗ ପ୍ରସ୍ଥ। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯୋଗ ପ୍ରସ୍ଥ ହେଲା ବୋଲେ 2 ଗୁଣନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 30 ମିଟର ଯୋଗ ପ୍ରସ୍ଥ ହେଲା 25 ମିଟର ସମାନ 30ରେ 25 ମିଶାଇଲେ 55। ତେଣୁ 2 ଗୁଣନ 55, 55କୁ 2ରେ ଗୁଣିଲେ 110 ହେଲା ବୋଲେ ସେ ପୋଖରୀର ପରିସୀମା ହେଉଛି 110 ମିଟର। ଆମେ 5 ମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗେଇବା। ତେଣୁ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ହେବ 110 ମିଟର ପରିସୀମା ହରଣ ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛର ଦୂରତା 5, 22। ଅତଏବ ପୋଖରୀର ପରିସୀମାରେ ଗଛ ଲଗାଇଲେ 22ଟି ଗଛ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। 47 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ଘରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 10 ମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ 6 ମିଟର ଓ ଉଚ୍ଚତା 4 ମିଟର। ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ କେତେ ଲମ୍ବ ବାଡ଼ିରେ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟକ ଥରରେ ମାପି ହେବ। ଦେଖ, ଗୋଟେ ଘରର ପ୍ରସ୍ଥ ଦେଇଛି, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି ଆଉ ଉଚ୍ଚତା ଦେଇଛି।
ହେଲା। ଆମେ ଏପରି ଏକ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତାକୁ ମାପ କରିବା ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବାଡ଼ିଟି ନେବା ମାପିବା ପାଇଁ ସେ ମାପ ସବୁବେଳେ ଛିଡ଼ୁଥିବ ହେଲା। 2 ବାଡ଼ି 3 ବାଡ଼ି ଏଇଭଳି ହୋଇକି ଛିଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ବଳକା ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟକ ଥର କୁହାଯାଇଛି। 2 ଥର 3 ଥର ଏମିତି ମାପିକି ମାପିପାରିବା ହେଲା। ତାହେଲେ ସର୍ବାଧିକ କେତେ ଲମ୍ବାର ବାଡ଼ିଟିଏ ନେଲେ ମପା ଯାଇପାରିବ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତା ରହିଛି ତାର ଗସାଗୁ ଦ୍ୱାରା ସେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଜ୍ୟ। 10 6 4 ତାର ଗସାଗୁ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଗସାଗୁ ଯେତେ ହେବ ସେତିକି ଲମ୍ବା ବାଡ଼ିଟିଏ ନେଲେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଆଉ ଉଚ୍ଚତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥରରେ ମାପ କରି ହେବ। ତେବେ 10 6 ଆଉ 4ର ଗସାଗୁ କେତେ ହେବ? ନା ଏସବୁ ସଂଖ୍ୟା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଗସାଗୁ ହେବ 2। ତାହେଲେ ଅତଏବ 2 ମିଟର ଲମ୍ବ ବାଡ଼ିରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥରରେ ମାପି ହେବ ହେଲା। ଦେଖ 48 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 100ର ନିକଟତମ କେଉଁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ 17? ହେଲା। 100ର ପାଖାପାଖି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ବାଛିବା ଯାହାର ଗସାଗୁ 17। ସେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି 17 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବ। ଯେହେତୁ 100ର ନିକଟତମ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଇଛି ଆମେ 17 ଖଣ୍ଡା ପଣିକିଆ ମନେ ପକେଇକିରି ଦୁଇଟି ଯାକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ନିକଟତମ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ଗୋଟିଏ 100ର ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 100ର ପରେ। ତେବେ 17 ପଣିକିଆରେ 100ର ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବିଭାଜ୍ୟ ଏବଂ 17 ପରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବିଭାଜ୍ୟ? 17 5 85। ତେଣୁ 85 ସଂଖ୍ୟାଟି 17 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 17 ଶୋକ 102। ତାହେଲେ 85 ଓ 102ର ଗସାଗୁ ହେବ 17। ଯେହେତୁ ଆମକୁ 100ର ନିକଟତମ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ପଣିକିଆର ବ୍ୟବହାର କରିକି ସହଜରେ କରିପାରିବା। ଯଦି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କିଛି କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା 1000ର ନିକଟତମ କି 2000ର ନିକଟତମ ସଂଖ୍ୟା ଏମିତି ଯଦି କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ସେତେବେଳେ ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିବ ତାକୁ 17ରେ ଭାଗ କରିକିରି ଆମେ ଭାଗ ଶେଷ ଯେତେ ରହିବ ତାକୁ ସଂଖ୍ୟାରୁ ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା। ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ ରଫରେ ସମାଧାନ କରିଦେଉଛି। ଆମେ ଯଦି 100କୁ 17ରେ ଭାଗ କରିବା ତାହେଲେ ଭାଗଫଳ ହେଲା 5 ଆଉ ଭାଗ ଶେଷ ହେଲା 15 ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ 15 ଭାଗ ଶେଷ ରହିଲା 100ରୁ 15କୁ ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା 85 ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି 85 ଯେହେତୁ 17 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ 85ରେ 17 ଯୋଗ କରିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇଯିବା 102। ଏମିତି କରିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା। ଏଇ ଧାରାରେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ ଆମେ ପଣିକିଆ ମାଗିକିରି ୟାକୁ ମୌଖିକରେ ବ୍ୟବହାର ପଣିକିଆର ବ୍ୟବହାରରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିପାରିବା। 49 ନମ୍ବର, 50 ଠାରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଗସାଗୁ 16 ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ କେତେ? ଦେଖ ଗସାଗୁ 16 ହେଉଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ 50 ଠାରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ 16ର ଗୁଣିତକ ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ହେବ 16। ତାହେଲେ 50 ଠାରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ 16ର ଗୁଣିତକ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ କିଏ? ସେ 16 ଚଉକୁ 64। 64 ହେଲା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା। 16 ଚଉକୁ 64 ଏବଂ 16 ପଞ୍ଚା 80 ଆଉ 16 ଷୋହକ 96 ହେଲା। ଏ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା 64 80 ଆଉ 96 50 ଆଉ 100 ମଧ୍ୟରେ ଯାହାର ଗସାଗୁ ହେବ 16।
प्रश्न दिया जाइए सेमानकर जोगफल केते ताले 64 जोग 80 जोग 96 8 6 4 10 शून्य थिला 1 10 8 18 24 240 है 50 ठारू 100 मध्य जो संख्या मानकर गस आगु 16 सेमानकर जोगफल है 240। 50 नंबर प्रश्न 21 ठारू 31 पर्यंत संख्या मानकर गसागु केते 21 ठारू 31 पर्यंत कहुई ये सब क्रमिक संख्या 21 22 23 24 25 26 एमती 31 पर्यंत एगुड़िक सब है क्रमिक संख्या तेणु आम जाचे जे क्रमिक संख्या मानकर गसागु 1 है कारण से संख्या गुड़िक 1 व्यतीत अन्य कौन संख्या द्वारा विभाज्य हेबे नाही है तेणु 21 ठारू 31 पर्यंत संख्या मानकर गसागु है 1 बुझीगला। एथि सहित एथिरे समस्त 50 जाक प्रश्नर समाधान सरी तेबे आज वीडियो को ये रखा वीडियोटी यदि भल लगे ताहले लाइक शेयर करिवो आ जदि मोर चैनल रे नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे छुआ बेल आइकन को दबाई दवा जद्वारा अपलोड होउछा समस्त वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई परिबा। आगामी वीडियो रे आमे लसागु और गसागु पाठ प्रश्न गुड़िकर आलोचना करवा से पर्यंत विदाय। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।